Dados sami aktivitas agama punika sampun meningkat yang baos maneh sakewanten. Ados moralitas nika menurun. Contohnya, sepatutnya jaga teh kertel aman. Sepatutnya jaga teh landuk dan kirang pangan kinung. Iraga menyamo braya sepatutnya becek. Maling sing ada, yang makin maling galak, perampok lemah-lemah, pembunuhan meningkat. Sios kemenika dan sami sungkan mane irane eling minab dikir nyangalan penuning HIV AIDS saling berbahaya nika. Bali nika nomor 2 di seluruh Indonesia nika. Sane penyakit punika nenten-nenten ubatnya sami. Makin keni penular nika saking penularan seksual nika banget nih. Makin keni beli mang tiban mati ampun nyidang tong urus nih malih. Enten sampun nomor 2 Bali boleh. Bencana alam. Tanah longsor, banjir, batung kena genap. Dados sapunika yadnya meningkat, upakara meningkat, aktivitas mereka adi moralnya turun gentan. Iyad malah jumaan makin jak mau perkara siki. Perkara warisan tegalnya patut canglah. Ba umah meslang akeh makin necang amone umah cang di Jakaden pun man umah man tanah oleh bidang lekat nang liman makebat. Makin pun ngakuin tanah kadiki. Sami. Nah, sidos menika malih dawa mekis niki malih panggih pranda malih napi wastane model yen dumunan dan sang sami na megarang na negan jempano megarang pangmanja nyandang betaro dawa ge mekis ke segara wo sampunika mupang ngeten Indonesia upang mentegan sira kayun PP sekatali gitu PP sekatali ampun meningkat nih ke, makin malih meningkat, panggil prana wenten, ngari anang rodo, merodo besi, jempano jangan dore sorogo kendan, sorogo ngete kendan. Bendan minam prana jagi wenten cara pelanggan besi, sampun kendan jempano ririg niki nang papat yang 5, daging nu penyangkitan, kedang benterak pasti kan mungkin bisa kendan. Duane nika dan sami asal sampun nika indikasi sampun nenten tulus. Indikasi ten tulus. Patut nenegan wis mupang turun bedik. Sud mupang makin nyorog. Sud nyorog ngedang mungkin enten. Napi keniki tanda moralitas naik. Nah nika sekiranya sang sami. Sios kemunika nyepi makin identik dengan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh identik dengan mumunya. Mumunya identik dengan bentrokan banyak pemuda antar pemuda nika. Sur genten ngai pipun Banten sapuniki saling paeng. Pranata nimbang yang ngelapis. Wanci mau prado apel pir gede-gede. Sama kena besiapnya gagang gede. Karena napi dianggap Banten nika rayun betaro kan? Rayun betaro balap ampun nyilih pis di LPD ngangeh ngeridit apa pajak mah balap. So dodal ada nagih ke nemblin ada buah-buah siap sing bayar dan lain sebagainya. Napi nika muastayadnya. Nah nika. Nika kuncinya desa sami. Napi nika muastayadnya. Napi leluhur iraga gumandi ngemang naga mau cara ngodalen karya nika jagi menyengsarakan umat. Nika konsepnya nesang sami. Karena terus mau pikayen kemudian apa ya nih gitu. Nah duaan kenten nesang sami. Sesampun pranda ngebit ring dua nak lingsir ring grian pranda. Pemekas sane wenten senang melajah, mina pemangku senang ngebitan lontar duwe. Dika wenten munggah ring lontar ariangon. Dika jelas pisan. Kocak ide sangyang ariangon mau baos.
Banten punika gumanti nenten-wenten sios niase-niase simul-simul saking ajaran Sanghyang Caturweda. Simul punika. Nomor kalih Banten punika rumasat perujodan ngadagang Ida Sanghyang Widiwasa ke bawah sirika ring Sangar Surya pinaka Prabu Nida. Yen karya agang puniki dangsil pinaka bau kiwa tengen Banten ring Ayun Widi pinaka Raga Nida Taur pinaka Waduk ring Penerayungan pinaka Cokor Bagio Pulokerti Cita Budi lawan mana Peslang lawan Ulun Nati nika simul setelah prana mandi oh niki simul Jakti dan Sang Sami setelah prana mapikayun. Nah ini yang Cingaang Banten niki simbol persis. Napi mawin yang canang sedor tongos. Nah ini mangkin niki Sang Sami. Napi mawin setunggil nak ngai Banten canang di dor tongos nih. Napi mawin canang jak bungo isia. Adis yang dondonan. Kol, sawi, wortel dan kayak gini, adi jak bunga. Nah, saking irika Belanda mau pikayun, sio semalih Belanda mandi kebah pikayun Belanda Sang Sami, makin singaan ke pura. Saking wau Belanda pun mau balik, siro ngurin ngejang pajang mau buka. Biasaan yang pajang mau buka, sih ngado nak beteh nih, adi sumpuk Belanda sandingin. Sireng ngenikin kenten, sireng ngenikin nika togo ke makaman. Yang sing kaman kengken. Nah nika lah dan Sang Sami, terutama tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk generasi muda, patut nika sane ungkap dumun. Irane Sang Sami. Saking irika sampun prana mau pikayun, oh patut. Pisan puniki upakaryanya punika nenten-wenten sios gumanti niasanida Sanghyang Caturweda.